Keluaran 19, Exodus 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel turun Sinai pada hari itu juga, in the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day come they into the wilderness of Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. For they were depart from Rephidim and were come to the source of Sinai and had pitched in the wilderness, and there Israel came before the man. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on angels' wings and brought you unto myself. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Know therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a precious treasure to me above all people. For all the earth is mine. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. And ye shall be unto a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. And Moses come and called for the elders of the people, and laid before their face all these words which the Lord commanded him. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. And all the people answered together and said, all that the Lord said had speak we will do. And Moses written the words of the people unto the Lord. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dan dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told he words of the people unto the Lord. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. And the Lord said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. And be ready against the Thursday. On the Thursday, the Lord will come down in the shade of all the people upon Mount Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. And thou shalt
bone unto the people round about, saying, Take heed to yourself that ye go not into the mount of touch the board of it. Whatsoever touch the mount shall be surely put to it. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. There shall not an hand touch it, but he shall surely stood, or stood stroke, whatever it be, beast or man, it shall live. When the trumpet sound long, they shall come up. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people, and they washed their clothes. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. And he said unto the people, Be ready against the Thursday, come not at your wife. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. And it come to pass on the Thursday in the morning that there were thunder and lightning, and a thick cloud upon the mountains, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Maka Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. And Moses broke forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascending as the smoke of a furnace, and the whole man quaked greatly. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Musa menjawabnya dalam guru. And when the voice of the trump sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. And the Lord says unto Moses, Go, don't charge the people, lest they break through unto the Lord to gas. And many of them perish. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri memperingatkan kepada kami. Demikian pasang gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. And Moses said unto the Lord, The people cannot come up the Mount Sinai, for the judge us saying, Set bones about the mount and sanctify it. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah
Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. And the Lord says unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou and Aaron with them. But let not the priests and the people break unto to come up unto the Lord, lest he broke forth upon them. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. So Moses went down unto the people and speak unto them.